जमखंडी पुलाची दयनीय अवस्था, मृत्यूस आमंत्रण। तेलंगी पाच्यापेठ जमखंडी नालाची अवस्था दयनीय स्वरूपाची निर्माण झाली आहे। रहदारी रस्त्यालगत नाल्याची संरक्षक भिंत गेल्या 2 वर्षांपासून कोसळून पडलेली आहे। या भागात दिवाबत्तीची सुद्धा सोय नसल्याने रात्रीच्या वेळी अपघात होत आहेत। या भागातले सोसायटीमधील रहिवासी या ठिकाणी कचरा, प्लास्टिकच्या बाटल्या, अनेक नासाडी वस्तू या नाल्यात फेकून जातात। महापालिकेचा या नाल्याची साफसफाईकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे असे दिसून येते। या साचलेल्या केर कचऱ्यामुळे या भागातील नागरिकांना दुर्गंधीला सामोरे जावे लागत आहे। विशेष म्हणजे या भागात घंटागाडी सुद्धा फिरकत नसल्याने येथील नागरिकांनी केर कचरा याच नाल्यात टाकतात। यामुळे या भागात फारच दुर्गंधी पसरलेली आहे। तरी महापालिकेने याकडे लक्ष देऊन नाल्याची संरक्षक भिंत बांधण्यात यावी आणि नाल्याची सफाई करण्यात यावी व येथील दुर्गंधी मुक्त करावी असे या भागातील नागरिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या। सोलापूर इथं घंटा गाडी येत आहे। घंटा गाडी आलं तर बी कचरा टाकत नाहीत। आम्हाला कधी सवड मिळते तेव्हा घंटा गाडी आम्ही टाकणार, आम्हाला काही बोलायचं नाही असं बोलते। का बोलायचं, गाडीवर घालून जाते। घंटा गाडी येत नाही इकडं। 2 वर्ष झालं ते कट्टा पाडून गेले, अजून बांधायचं येत नाही। कर्मचारी लोक बघून जात नाहीत, बघतेत पण गपचूप जातात, काय बोलत नाहीत, काय नाही। अपार्टमेंटमध्ये सगळे लोक इथंच कचरा टाकतात। इथले लोक घंटा गाडी आलं तर आम्ही टाकत नाही, आम्हाला कधी सवड मिळते तेव्हा आम्ही गटारमध्ये टाकतो असं बोलते। काय बोलायचं, काय तर बोललं तर भांडायला पडते। 2 वेळा पाऊस आला तर की नाही पाणी भरपूर भरतंय, घरामध्ये पाणी जात आहे। 2-3 पोरं की नाही पडलेत गटारमध्ये, गाडी वाहून जात आहे। ठेवलं तर रोडचं व्यवस्था नाही आहे, लाईटचं व्यवस्था नाही आहे, कशाचं बी व्यवस्था नाही। रात्री अंधार पडतं, रोड बी बरोबर नाही। कसं जायचं माणसं गणपती तेलंगी पाच्यापेठ जमखंडी पूल नाला पडून 2 वर्ष झालेला आहे। सगळं घाण भरलेलं आहे, नाला बांधण्याकडे भरलेला आहे, कचरा काढत नाही, तिकडं भरलेला आहे। भिंत बांधलेलं तर नाहीच नाही। भरले की भिंत पाडायचं, कचरा काढायचं, ओपन सोडायचं। आम्हाला रात्री मच्छर येऊन चावते, वास येते। लहान लहान पोरं पडल्यात 1-2दा। तेलंगी पाच्यापेठ जमखंडी पूल नाला सगळं पडलेलं आहे, कचरा भरलेला आहे। 2 वर्ष झालं भिंत बांधलेली नाही, लेकरं पण पडते, जनावरं पडते, कचरा टाकून जाते। काय तर म्हणलं तर तुमच्या घरात टाकताव का म्हणते। सर्व ते म्युन्सिपाल्टी येते तर तुम्ही तर बसा, कोण टाकतात फोटो काढा, कोणाचं पण फोटो काढायचं, किती जणांचं फोटो काढायचं। इथं बसा, खुर्ची घालून म्हणल्यावर कामं नसतेच आम्हाला घरात असं। तुम्ही बोला आता इथला जमखंडी पूल तेलंगी पाच्यापेठ तर दोन्हीकडे नाला खुल्ला आहे, फार घाण ओपन आहे, कचरा टाकतात अपार्टमेंटचे लोक। सगळं ढास कुत्र कट्ट्यावरच वरच टाकून जातात, बोलले तर काही आमचं ऐकत नाही। फार घाण वेस येतो, आम्हाला फिरायला सुद्धा येत नाही। तर रात्री चालायला रात्री तर चालता येत नाही। इथं रोड पण चांगलं नाही आहे, सगळं रोड आणि लाईट सुद्धा नाही। लहान लहान दसऱ्यापासून आमच्या वाड्यात लहान लेकरं आहेत, मग हे कसं चालायचं, असंच काढू लागलो। 2 वर्ष झालंय। नवीन तेलंगी पाच्यापेठ गटार जमखंडी पूल काली మళ్ళా కచరా అయితే వేస్తా ఉంటారు, చేస్తా ఉంటారు। గటర దియ్యనికి రారు, ఎవరు చెయ్యనికి రారు, చేసినా కూడా మా మీదికి కొట్టడానికి వస్తారు, కొట్టడానికి వస్తారు। మా పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నారని మేము బెదిరించినా కూడా మాకు మీదా నీ ఇల్లున్నదా, నీదున్నదా ఇడా అని నాకు అడుగుతారు। అడిగినా కూడా మేము ఏమనము, మళ్ళీ మీరు ఫోటో తీస్తారా, తీసుకోండి, అవన్నీ చెయ్యండి అని తక్రారు చేసి పోతారు। మాకు ఈ అపార్ట్మెంట్ డ్రైన్స్ అండి చాలా घाण कचरा शान అవుతుంది, ఎవరు మళ్ళీ బంద్ చేయాలి ఇదంతా। మాకు ఇది కూడా లేదు, లైట్ కూడా లేదు, పిల్లలు 2 మాటలు పడ్డారు గటార్లా, అట్లనే తీసినాము।
గాడిదలు ఆవులు వచ్చి కూడా అవి పడతాయి. ఎవరు చూస్తారు? మాకేమన్నా ఉన్నదా? ఏం లేదు. ఇక్కడ గల్లీకి వారద్దారే లేరు, ఇక్కడ మాయంబరం లేరు, ఎవరు లేరు ఇక్కడ ఈ గల్లీకి. ఎవరు రారు ఇక్కడ మాకు. ఎవరు కూడా ఎట్లా ఉన్నది కచరా రాక ఎట్లా ఉన్నది చూడండి జరా వచ్చి. మా గల్లీలో ఎట్లా నడుస్తుండ్రు, పైలు ఎట్లా ఉండే, ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నది. ఎవరైనా మాయంబరు కూడా లేరు, ఎవరు రమ్మన్నా కూడా